Womo de ru kudu asase ano. Won san kwhwe Bible. Onua wonim se nyamesom mu nsembisa ne de akira adwen ho anu ye nyina watwere kronkron mu osoro ni asase so betwam o na onyankropon asam de betena hoda de awurade aka no so na waka o na enei asofo atrofo adoso enti se wan hwehwe atwere kronkron mu ya daache wo bekasa mihu ya anka nanso na aka akire o search the scriptures hwehwe atwere sam ni mu search the scriptures ya dwuma de sonko bia eba so wasunsum fm so evangelist Alexander J bakira o twere kronkron mu nsam nyina nimdie mu de wonte da no obete de wonte ase no so obete na dia hinta wa twakronkron no mu nso wo behunu ne nyina oba kyerɛkyerɛ wo ama wo nso onya twakronkron no mu nimdie search the scriptures dwumadie nsɛm a emu dɔ die nwanwa ne nimdie a wo benya wo mu no sɛ wantie bia wahwera dia paa me na meka kyerɛ wo die awurade aka no wanyi bi mfiri mu na mfa bi nso nka ho o ɛyɛ dwumadie a ɛyɛ soronko kraa etwa sɛ obiara tie bio na wahunu kwan a wobɛfa so abɔ obra na wasom awurade tie evangelist Alexander J search the scriptures dwumadie mu wasunsum 98.7 FM so ukwiada biara enwumre no num kosi no nsia wonti biribia ase a frɛ number 0245 627735 Osusu nyankopon yeda wase wodi yebekɔso ada wase da na wo yebekɔso ne yɛhyɛ wanimunyam ahye wanimunyam akoso na yɛhyɛ wanimunyam saa esansi ya hwehwɛ mu ani ya pepe mu sɛ gya no kwafo party sɛ onyankopon de o dabi no kware no kurepa ani ampara wagye bie ne wɔte sɛ wasafurade agya no kwafo sɛ ho ana wɔmpɛ agya wo abadaye ne tema ne ntimobro ne yemie ne wɔdɔ ɛde ma ne ma agya no kwafo sɛ ho ana wɔmpɛ ne ɔka amaninie entam a won sachira eja no kwafo se wa no won pe eja okra pam ne adoye de ma ne ma o onyankopon no kwasem ne se wo bekoso agie ni monyam sa de ntina meka sa erade won no nante ne kuremu nyine hu adoye no hu ayeyi se erade odifo be no nante ya obetime gine woni meka sa ha de wudi no kure na ha de ase atrofra no kure ne ebi nsi da ne nti bi da enye wo no kwawede nti na Abraham yi wuchira Isaac no na wo yi wuchira Jacob na Jacob so yi wuchira Israel ma hwe wo no kwawede nti awonto atoso bi agya bi obehu bi na owu a wode wo ye ne nsamanse ede ma ne ma ene na sefo ososo nyankopon no kwasem se enye nwankora enye menwanwa kora se waka wa yeye wa mamu eni wani munyam wiase ama nyina mu enye menwanwa so ode ahusie dwom ka wa yeye no kora kire enye menwanwa sa won totoso bi bebe bia de American ya hare eka won kwagye asem yi ho ehun asem o Nazareth ni Yesu Kristo Nazareth ni Yesu Kristo Yeshua Hamashia erade nsembe na memfa nkyire winsemu na sempo na menka Alexander J emeni pantemase na nipa hunu sa nyeme ho na tamine mu wonu kuredie ena so kye amadwene ne mente asesi metwirem Nazareth ni Yesu Kristo ma ho mene so menkwaje nyankopon ma wo homene so Abraham Isaac ni Jacob nyankopon ma wo homene so wonsane wani munyam tumi ni ahode ne kase mu ma wo homene wani munyam enshahama Awurade Yesu ma mente wonne wo kwanso nkosokora wo na sese odore enyeme wo na sese wiase nyina te nkan enyeme de meka na se Awurade fa me so di odwuma sabre afi mu ahonhoma mutete nsu mu ntem mutumi a mutete nipa mu tumi etete abotane abotre tumi efi marine kingdom demonic kingdom ahonhoma hodo a musiesie mu brani adon mu some ne said the scriptures Awurade sempe be die simegina na Nazareth ni Yesu Kristo di anwoden ne di tumi so osureja mechechire won mu nyina owura ma odin nya bafua na ma men kasa won konkora ho odin ne won konko tumi mu ma wo honhom ne enam wasem so digimo kwanso nkoso pemfa mi mu na o mente wasempa na mo asem so asiesi wo ma yeyi wa ye kanfo ehyiwa ni monyam bebre sanse gya na kwafo te se na Nazareth Yesu Kristo die ye hu bi da eni nti na kasa ni monyanka ye da waso so nyankopon wo ye na Awurade ni ye nkwagye nyankopon no Nazareth ni Yesu Kristo dini mo ne ebo mpaye amen. Enan so se ye da so nyankopon asiesi ama ye se de da ye ne ma emeche na sempa abusuafo
ya asɛm no yenye free Moses nwoma no de etoso enan Moses nwoma etoso na eti dunsia enchemu baako ekosi enu de yetene se we ye bre so a me ka se nche bia Italy aso bi mu akanifu asofo kokohia omonte omo ase woni mebi adbota enti omukohia no enye se bia adwamamo ekoso asafo no mu no mopeso mopene tuma sebre no mu yifiri ho dabi enye se bia katashisa ekoso asafo no mu enye se bia pobo no kronobo afade tantan ho no mukohia aka ho asemo na emam de bota enti omukohia se omade kan ko part 1 omasa ko part 2 ni nyina no se ensore bi de nkyerechire bi abase wa amoduku no onko heaven anase nyame mpeduku bo enu nti na omuhia omuku atia omukyire ma manipa to omaso na omokwaso mboduku no omajaduku bo no mdo mutrisa sakatu agotena nyame fie botae nti omuhia no se omasafo manani pue omahunu se earring na ade hye yasono nyankopon na me nkrofo so abie ne mani pa hu sa ye bone enti sese na safoma dodo na ejae enti omuhia no ma be condemn se e dogma de enti omuhia no se omahu sa asode ma ne dan o makonya nyankopon bosu na o masesa na o masa dan be nyankopon ti asafo nchen e wa brabo kronkron ya hotene tinini mu enti sese omuhia no mo condemn enti de enti omuhia no se ensore bia sori a omoso wa nye we ya onko heaven wa nye we enti mum ye nchirem asofo okuku dampa o asofo ebeka si Italy omadi kan hia de edikan ana omase de to mi sister baako e we Italy sister sewa onno sende ma we na mitie na mewra ho mitie nsam omo keka na aso bi dogma na aso bi dogma oko ba bia cheze awreho ewrade mo omo kan ya kire mu se trouser hye bone sa sore na make me pese me bo omudin wa ha omu kire ma ka se trouser hye kura na nye bone what ase ne asore bi dogma ko oma bi so omu yewi oma bi so nyewi nto oma bi yewi ya ye ni mu nyewi ni nkira se we ye bone na me ka se na Awurade mo na asofo ntinya nwanwa se Moses biro so sa oma ni matitiri oma ni mapoma omo ye nim omo mom ne so tia Moses bodwa etia Moses enti asori etesa asofo bo nipa so bone so committing ebodwa tie nyankopon pure doctrine no separate yourself from among them lest you may be consumed. Yanse Numbers chapter 16 verse number 1 to 5 no Moses ngoma numri Moses ngoma tosum na yefre no numri no eti duin senchemu ba akubesi no no Kora data na bere metu ate na Levi ba Kahat ni Sahaba Kora ni area ba ma data na Biram ne Pelet ba on a wo ye Ruben mafa nipa bi yanhwe wo sade America se de si o Italy no wo asofo na ekohia aye titles akese ne reverend yankopon title no de ato no ho so wo se me the reverend abra nyankopon omo nyankopon eyi wo mo no dwumadi nyankopon frɛ na mafrɛ me reverend ka ho na ose na Kora na Levi ba Kahat ba Isahar ba Kora ni area ba ma data na Biram ne Pelet ba ona wo ye Ruben mafa nipa bi na woni Israelfo mu merema ha no aduonu ma wo ye asafo no mu mapoma a wo fra won badwa mu enipa wo din so tia Moses yenhwe adisua bi wa ha wo se sa nkrofo no sa wo hwe wo mu a they were prince the congregation of God. Oshe nyankopon asafna. They wasn't just a mere person and answer workers be, but they hold a high position. Enti sawcha was say omo no omu bodwa efa nipa bi say ensam nyankopon de esi wo no esese omu kutia ensam nyankopon ena Moses no enti wasi enipa wodi so tia Moses no bo Moses no yero nsudwa ka kire won se ayeyi asafo mu no nyina ye nipa konkon obiara na Awurade wo mu na adenti na mama mo ho so wo abra Awurade badwa so
asori bia mmomo so onyankopon asafo no so saa na omo keka o yetie ya omo se wa oba hye trouser obekọ hair asori bia mmomo ho so yekoti afedo omo se we de rank kra nye ha yesi ye rank nye omo nkan kwaji asem make us ni aden wa asem na omo keka o se ayeyi asafo mu nyina nipa konkron obiara biara na nyankopon wo mu na adenti ana mama mo so wo awurade badwa so wo mo mu kura nyankopon nsem ye pɛ no omo mo so onyame badwa so ene sa na ekoso o wo mo ka nyankopon ni da ho nsem ye pa emani pa wo ho mye woni wachi na onu nu hu enkotwere ne se wo ojatade mu no yesi sa nkrofo no mom na ye ma ye ho so enti ya ne ye ka no kwasem ne nyankopon yesu no wonam ahinta asem ne twere asem adi yesu ene adi hunu so de na di a kire no se wo gina se wo preach a wo benya obi otifie mpo a wodi watem se mo ma mo ho so wo awurade badwa so na enkrofo na omoye sad na nye nipa bi akeke se omoye mapoma ebetima ba se ewo kristosumu no we famous we well known we sofu obi ni paninu so ntimi sesa nyame no kore da nyankopon asem pa na asem wa so anu firi osoro enti sa wo sesa na sa so so osoro de ne nsesa osoro de ne wo ho Shannon Suma me pa, sa wo sesa ewa asase so a nyankopon no kwasem ne sa wo tena asase so tena wasafu mu na wo sesa ne sanse nipa ni wa wodom di wachi nte wo sesa no asase so a osoro de ne nsesan wate ase osoro de ne ensesan eda so tim wo enti nkrofo mu bo odwati a Moses no wo mo ye nkrofo bi wo mo ye mapon ma ye nim wo mo asafu mu wo mo kasa o ma ne bogi wo mo so enim wo mo oso wo mo no mu bo odwati a Moses ayeye Oman ni nyina tene me ka kire say hol asori biara deeper life ba wiase na deeper life atamfo nye yize obi ko deeper life mpa won so mbusumo o yetime pam ni frifie ama deeper life ma edin ne ye de fro mo ye wochema yere ni fikesie ma bawa adentia na tade esi ne nase sa bra deeper life resi ye nso wi atwa wo wiase nyina dodo na so te deeper life nanso me ka kire say nipa nyankopon nam deeper life asafo no so age o mawura heaven no enye nipa ketwa hallelujah yes enti wo mu no mu bodwa no mo ye nkrofo a enim wo mu nanso de tin so man timi ansesa nyankopon no kwasem no asampon no kwasem no won man timi ansesa Moses de so ne kaaye a kire no mu wura heaven no mu nsesa anya Moses nyema no ma no ho so wate ase Aaron ni Moses nyema no ma no ho so asafo no nte enema bi omode ka omo mo nte transa na omo hye no mo nte makers ni weave one yade no enye ma na omo ho so na mu omo do asafo no kra omo mpese omo bewu akohunu amane wo mu wachi efiso owu achi kabo yade bia ya che bibi biara enti omo wura omo de ne ka wura agemu no omo ne omo atoro nkyerɛkyerɛ ne nyina wura agemu no mu sɛ yes anye ma na Moses and Aaron omo wo ho so me se eda biriba aso wo yo so funa wutie me atie ne tie me ye pa o eni die ni ahobrase mu me se da bi ba eda no na mo ba wunu se Evangelist Alexander J ene ye ne ye ka konkron ya sempa Heaven Seekers Ministry me papa Pastor Pipi Kranche ene a konkron ya safo e ka Heaven Seekers Deeper Life nyina eda bi ba mo ba wunu se enye ma ne ma ye ho so eda bi ba mo beti yase eda bi ba mo ba wunu se Moses ni Aaron enye kire no mo kire mo enye asudie bi no mo yeto o man no so na eye nyankopon no kwasem many pa hotoso oni wu achi oh praise the Lord enti we see wo mo so etia Moses say chase eho no mekan mani ji ankasa Number chapter 16 verse 3 na obo Moses ni Aaron sudwa ka kire won sa yayi asafo mu nyina nipa konkron obiara na onyankopon adentina mamma mo ho so Awurade badwa so mamma mo ho so dodo mon kan kwaje asem ne hia na we amokeke de kan kwaje asem wan mamma mo ho so Awurade badwa so na Moses te ye no de nanim butu fom na okache Kora ne na asafo no nyina se okyenenko ana okyenenko Awurade be mamma hunu dia oye ne dia ene dia woye kronkron obema na ben na wose wo kyenanku na mubehunu ene dia ubetina di usofo na chi hey osofo bi tisinsum fm yenkote ose nyankopon se wobu asomade hye achiwade wobu wede ring achiwade enye ne nhyehyeye no so osofo begina asafo manim ade akasa me hye wo kawa wo agya oba no nkonkon me mfrawurade enye nyankopon ne wate ase
ai ɛda bi ba na mobɛhu ne sɛ ɛnya kwala kwande yɛkasa na ɔka kyerɛ kora ne n'asafo no ɔsɛ ɔka kyerɛ wɔn mo sɛ ɔkyerɛ nko na Awurade bɛma mahu deɛ ɔbɛma na bɛn no deɛ ɔbɛwura ne kuro kunkun no mu deɛ ɔbɛtena ne bepɔ kun deɛ ɔne ne bɛdi ahyia mu wɔ Calvary na da bi ba saa da no wie de mu sampa wei ni wei ɛna Nyankopɔn ma no kwan enti Moses de wa ha no ho kra enti wodi anyame soma no so de no kwa asɛm ma wa ɛnya wo na hakɔkɔ ntɔkwa ma ho enti me nkoma me ho atiase me nkoma me ho kra sɛ obi di matem wɔ asɛm Awurade de ama me ho o me nkoma me ho me jama okase na so wɔyɛ bia ma mahu da oh hallelujah no 5 no se no ka che kora na safu ni nyina se ɔkyena nko ara na Awurade bɛma mahu de ɔyɛ ne de ɔyɛ konkro bɛma na bɛn no na de ɔbɛfa no ɔno na ɔbɛma na bɛn no oh praise God Moses ka kyerɛ wɔ no mo ɔkyena nko na mo bɛhunu yɛre yɛm pɛsɛ wɔsi puduo hya ebu baby na ebehu na yi yɛm pɛsɛ bɔne bɛtu nipa o enti na Nyankopɔn so ma se mo nipa kokɔ ebetima ba so your software o ye highly recognized pastor ewe ministry mu ewe nipa nim ewe kisosu mu nanso de etene se nipa nim we nipa bo agye so ntimi sese Nyankopɔn no kora ne da Nyankopɔn asem ni timoda se na medi kankan sa wo sese Nyankopɔn asem asaso so a osoro de ne wo ho ntimi sesa no oh praise the Lord enti kora data na biram na enye we ni anwunwu edi kan wo madi kan nwunwu atia Moses ache enchechire bia Moses beka bia na maboa nipa no wonchen na we na omantim ya nkro so bia ma epie ati o beka se bia we ni de edi kan a Kora data na bia ekutia Moses da bi wa omni Moses ti asafo mu so no mukutia ne nkyerɛkyerɛ omni Moses ko radio so so omni nya adwene omni Moses ena gina puppet efrom mbedi djuma wa sori enso otene sofo na ase one sofo no nya adwene okutia sofo no de Awurade nam sofo no so beka biara ro nkwa do wo asem ka nkrofo bi tete sa nkrofo no twe ho firi wo ho na se osofo no Nyankopɔn na agi na ode na asem ma na enome ene how na apa ma wo ho Awurade wo ye mobɔ enti sa wo hwa na nya we ni anwunwu edi kan esan the Bible wa twa na Bible mu say ni aya akoma mabuso no ena eden efiri ano eka nti ubon se wo ma nwunwu ache enti okan Matthew chapter 24 verse number 34 no Matthew 24 verse number 34 yemi Bible no ne enkan hallelujah enti wo de wo ma nwunwu atia Moses ache de Moses de bebe biom benya ho asamaka agise Nyankopɔn afa asema muwa Moses so mfa ma oman no wo mo de do oman no wo mo no mo mpɛ so oman ne bebre sorry Matthew chapter 12 Matthew asempeti dumienu nchemu aduasanan Matthew chapter 12 verse number 34 ise Nyankopɔn afa asema ma Moses ombe nya ho asema kasesi ya enti sawhwa omaye tiase wasi de ya akoma mabuso no ene firi nipa anumu ba enti na aye omakoma mabuso a afedie esese epia bontene omakoma ntumi ankora biom ehuru tiama moya bonifu mo be da tumi aka asempa na de aye akoma mabuso no ena anoka enti afede omanwunwu atia Moses ache ahe de na afi abuso anwunwu na buso omantimi anka nse omumu biom na esese omo voice out esese omo ka kire Moses ayeye ya brani ahohyeso wo nsebon eni je said ye ye be ka kire masa ye ntie umma ho so Awurade badwa so dodo haden monkwa ne asafo nkwa na wahu Nyankopɔn ye nyina hunu Nyankopɔn afre ye nyina na ade na mo de be na wesi na wesi wenye ayeye asafo no nye nipa konkron obiara biara bompa Nyankopɔn ti na sof maame ya wo hye trouser ya na tu nyina bomi se o mfra Awurade ya trouser ye bone kanyame tie no o bompa ya ma asemasi no bente hye ne ho ato no na no we pa pipa kura tu kwan kwa brochi sof maame ya mo se nyame ni no trouser hye ne ade mfra Awurade no trouser ma me trouser no hye so ko ya tatahwe no ya ma na ne ne den asem bi obeka bi dito na ayeye asem mi atene kwane ko hwe nyame asem ne pemu biom wona nya ntiase ayeye sa no mo kan ye enti asem biara Nyankopɔn beka biara no na omo wo ho asem ka sa wo hwa Nyankopɔn nkrofo bebere ono mo a ahaw ne amane omo nnam na nya grotan special anointing bi a Onyankopɔn de ama omo ntino enam tumi bi a Nyankopɔn de ase omo nsan de omo fam no enya dewa
asofo bebre huna mane enam awo omo asofo omo yonko asofo nsama dentia esan se nwosa na ofre bi eda wo sunti no de ofam wo nuanom asofo mu mpo no enye adewa. Oh, praise the Lord. Enti sawhwa hanom na yanwe number Exodus chapter 33 enti omo de aha nyina nkrofo no nwinwitia Moses enso omo ntimi yanka afia ye omo akoma mabu so no na esaso omo ka ana Exodus chapter 33 obeka kire ye say Eruade say munyi ahokeka dia asesede mfiri momo ente sa memfa mo nko bepo no so mamomfro bepo na gina ma asenua no bepo na gina ma Calvary no ye nkwate am say nyankopon say ompeye ompese ne se enti anyi mfiri ye ho ye mfro Calvary ayaye we nyina no munyi ye nyina na nkrofo nwinwitia Moses na ba bia o mantimi ankora o manwinwi no so biom aya number chapter 16 ya brew afedi ye bekasem yanwe Exodus chapter 33 verse number 1 to 6. Exodus 33 verse 1 to 6. Moses asempa to sumienu ti aduasa miensa sinsan ye ba ku besinsia no wase Awurade mpene se wono oman ne kro Awurade mpene Moses se Awurade mpene se oman ono oman ne kro na die benti na die na Awurade hu no oman ne ho a afedi onu Nyankopon a wono ade odwan mogya beto asafo no so wonfo omonko ade opeso odwan ne mogya na yekwa na ti Yesu Kristo pese ne mogya ne yekwa anti mo de mo sɔwe mo se asomade nye wedding ring nye weave onye oba se trouser enye mo de mo kan kwagye se no nkwa na mo kankan dabra mu ni asem bia ka se enti wase Awurade mpene so no man ne kɔ na Awurade ka kye Moses se simfiri hakɔwo ne wo man ukoyi wo mfiri Misrim ba ye no kwa asase a meka ye ho ntam kire Abraham Isaac ne Jacob se wasefo na me de be ma wo no so na mema obofo di wanim na matuke na ni na moweni hitini perisini hiwini ni yibusini no ko asase anufu so ne wo sene so no so na merini wu nko evisa wo yoman a wo kon asene ko asase a miensa ne nsi so bia mitim biom ko asase anufu so ne wo sene so no so na menni wu nko evisa wo yoman a wo kon asene na ma menne wo okwan no mu na Nyankopon buo mo be wo Awurade ani wani ma na betimi do akwa heaven Awurade ani wani ma ha na betimi do akwa heaven osofo a wonim se osofo betimi kase eye Awurade de wo yo osofo a Awurade de ne kwasem ne ma na de akyerɛkyerɛ o man no o mu so ma do obedi so no onyem nkwa ba osofo bia ntimi kase me de beje take it na fa akwa heaven no yanhwe yetete bebre ye Africa ha ya akwa bia so wo heaven take it Ghana ha ya mpo obi kura timi kase sei as a heaven no ono ankasa kro wa assurance so awura ho yanhwe kwa asase anufu so ne wo sene so no so na mini wo nko efresa wo ye oman a wo ko asene na ma mene wo kwan no mu na oman ne ti asem moni yi no asem bone be ne chewi wa ye nyame adwuma pa over 17 years 20 years 30 years na Nyankopon se memfa wo nko mendi wani mu biom wo ko asene wo ne wasofo mo ko asene wo ne wo ma mo ko asene mo ntia futuo na omane ti asemboni no wodi abobo na obiara nse na ho kekade omane ti asemboni yi no se Nyankopon se ho kekade bi ehye wo no nti no ona so ne wo mu mbo anan biom ona so ne wo mu nko biom no wase oyi ho kekade nti sister ade biara heaven de beji ubia na ye ade bia sese pa ohu achi wo ho anse na owura sister mo bia na da o enti se Nyankopon aka se wedding ring nya bone atotwene hwe eye bone so eye bone atotwene se sikani bi oba Yesu Kristo nche no ne Yesu di nkomo Yesu Kristo se mo udi mra no so nyina ne mo koton de wo never come ahiafo sikani mu na no okọ heaven se hell wa muna na mi tie me papa ba ko me se o se sikani no wantie Awurade na okọ owu no okọ hell obi be sans na de ntina oba ha was Yesu Kristo ka se me nkoton de mo nyina fa me hiafo me di nachi ana mantie o se na niema na Yesu ka se koton ne be di nachi na wan eniema na Yesu ka se koton be di nachi ewumu na anya no ema hiafo ne be di nachi na wan sa ne ma no e ka se mantimi amfa ama onso wadi nsem hu no enti niema mo twe mo daawre wasase so no enya de se obetumi di akwa heaven kuro no mu
enti de ntine Nyankopɔn bɔ kokɔ sɛ saa ne ma wo ye fi mempe momma me ma kokɔ ye ka asɛde wuwu na de saa ne ma ne wura heaven ho asɛde wuwu na saa ne ma no wo de wura heaven kuro no mu Erade ka kyerɛ Moses sɛ kɔ ka kyerɛ Israelfoɔ no sɛ moyɛ ɔman amokwa so no medi mu kakra bi ne mokɔ anka mɛhyɛ mo na afei ma ho keka de na mehunu de mɛyɛ mo ɛna Israelfoɔ no yiyi wɔn ho keka de ne free Horeb bepɔ ho hara Horeb bepɔ no egyina ma Calvary yɛde yɛsua bebree yɛkɔm bebree Israelfoɔ no nyame de ɔmo gyina hɔ yɛ nhwɛso ma Kristofoɔ enti bepɔ na de bia na Israelfoɔ hunu na nyame ɛne ɔmo ahyia wɔ so na nanim onyame pie wɔ so no saa bepɔ no gyina ma Calvary Yesu Kristo nkyɛn wɔ mmeremu dua no so ɛnti na Nyankopɔn ka kyerɛ Moses sɛ onya yi ɔman no firi Misraim ma mobɛsom Nyankopɔn ɛwɔ bepɔ yi so ɛne sɛ Yesu Kristo gye na ɔbɛgye yɛ no ɔbɛgye ama yɛasom no bepɔ no so ɔbɛgye ama yɛde yɛasom no ɛwɔ bepɔ no so na ne Yesu Kristo bɛdi ahyia mu ɛyɛ bepɔ no so na ɛbɛhu dade Jesus na ne munyam enti Nyankopɔn ka sɛ Horeb bepɔ no yɛmfa saa ho kekadeɛ na mforo Yesu Kristo ne nkyɛn yɛmfa saa ne ma ne mfo enti bepɔ no nyɛ bepɔ bia sɛ yɛ Calvary nti Moses de nyame de ne bɛtwere Kristo ho asɛm enti sɛ wokan Psalm 74 verse 2 Psalm 74 verse number 2 enum aduoso 9 de chemu mienu no say kai wasafo awotɔ won tetete a wagye won se wagya pade mantam no Zion be power betena so no woso Nyankopɔn ka asafo na watɔ won tetete no adentia sa asafo na wo kan ye Kristofo asafo na wo kan ye nkrofo a Yesu Kristo nam na senua so bɔ Yesu Kristo nam ne mogya hwie go so atwa won ka no apepa won bɔne a omufiri asase yeye won bɔne efiri adambre so anka ebu omofo akɔhe na meka obi onam ne mogya sapenti Yesu Kristo mogya no enipa bi a waba Yesu nkyɛn bi ode ne mogya na tɔno bepɔ no so ana wo ma ye nkyiremu sɛ nti na ɔse Nyankopɔn atete no na mmere hodo ne su hodo so kasa kyerɛ gyanam adifo no mu ɛna edi akyire wɔ kasa kyerɛ wɔ ba ne mu oh praise the Lord enti we Nyankopɔn nam na adifo no so kasa ɛwɔ tete mmere mebini sɛ Nyankopɔn bɛtɔ na safo ɛwɔ bepɔ no so Zion enti Moses ka kyerɛ ɔmo sɛ bepɔ na Nyankopɔn atom wɔ so no ɔmo sɛ nyame atom deɛ nanso so dwumadie bu asasam yɛ ɛwɔ gye n'akyi yɛmfa ho kekade mforo bepɔ no sɔfo bi ankyɛ nyame asɛm prophet bi ankyɛ nyame evangelist biara ne wɔnom a ɔse nyame asɛm me sei obetima sesa asɛm no asase so ba heaven den den sesan ɔsɔfo no betimi adane Nyankopɔn asɛm na ma na fetew ɛmɛ ne wayɛ pɛ ama wanya dɔm de ahyɛ na asɔre ma nanso me ka kyerɛ wo sɛ ontimi heaven de no onsesa heaven de nti no heaven de no afobuo ɛda wo so enti yɛnhwɛ enti Nyankopɔn ka kyerɛ m sɛ yɛmfa saa nneɛma wɔ mfrɛ bɛpom si ka kyerɛ wɔ no mo na sɛ deɛ ɔbɛyɛ asobrɛkyɛ no ɔbɛse nakoma ontimi mforo me bepɔ kronkron no ontimi mma me bepɔ kronkron ontimi ne me ni ahyɛ mu me bepɔ kronkron no so enti Nyankopɔn ka kyerɛ Moses sɛ Horeb bepɔ no gyina ma senua no Horeb bepɔ no gyina ma Calvary Horeb bepɔ no gyina ma Yesu Kristo yɛsɛn no yɛmfa ahokekade ɛmma ne nkyɛn yɛmfa jewelry mma Yesu nkyɛn yɛmfa wedding ring yɛmfa weavon yɛmfa makeups yɛmfa artificial yɛmfa saa nneɛma no sɛ ɔba hyɛ trouser ontimi mforo bepɔ no oh praise the Lord enti Nyankopɔn ka kyerɛ wɔ no mo enti sa kan Psalm 15 verse number 1 enum edunum kyikyemu baako no say deɛ ɔfata Awurade ntomadan mu tena Psalm 15 verse 1 Awurade hwan na ɔbɛsoa wɔ ntomadan mu atena mu hwan na ɔbɛsoa wɔ ntomadan mu atena mu na hwan na ɔbɛtena wɔ bepɔ kronkron no so ana tu no sɛ deɛ ɔnante pɛpɛpɛ no odi asɛntene ne na ɔka akoma mu nokoro ɔka nakoma mu nokoro na ɔmfa ne tɛkyerɛm ne nsukuro na ɔnyɛ ne yanko bɔno na ɔmmɔ ne mfɛfo ahohora na ɔno ani so ɔno ara n'ani so obu onipa huhuo nimtia na odi wɔn a osuro Awurade ne ni na ɔka manenyantam a wɔn sakyera sa hallelujah na ɔka sanko ɔsenya wɔn na bɛso obepɔ kronkron no enti Calvary nya baabi a wɔn siesie bia na ɔde akɔtena hɔ ntimi mfa mforo wɔn te ase Calvary nya baabi a nkyerɛkyerɛ biara na ɔde aforo dabi yɛmfa wɔn siesie bia mforo Calvary oh hallelujah enti sawhwa sadeɛ meka na sɔfo bebree huna mane ɛwɔ mo nko ɔmankasa sɔfo nsɛm ɛbɛsi nnɛ ɔmoda so huna mane adente ɔmo wuo Nyankopɔn wohwɛ saa ahase baabi a meka Ezra chapter 33 ɛhɔ no nso na nkurofo yi ɔmo ne Moses nya adwene so hodo ɔbantumi anka yɛnkɔte ayɛ sɛ
munyi ma ho keka de mfiri mo ba bia aduro no na Moses ni Aaron kra de edie na omo gye omo ho me na kra e wa asafo yi mu seja ma omo nkwa ne nkrofo omo hu na Awurade omo nkwa ne nkrofo Nyankopon kasa kire omo nti pa kire se ne se odifo ho ahwan msof maame we enti ono nso onimu nyame yana sa no omo keka ti Moses de amana tenem dika kan na wotwe mienu sane no Moses amana mu na bam se we de asofo pon na akasa ye nyina mfo omo kwan abi okura ni mu die mu nkyekere na Nyankopon de ama no okoso kura mu na no me kana ha no se adi ye bi amenya ye na onua bi aba me nkyɛn chen kɛseɛ pa da no kom chen ɛsopa cross ne da no kom no wɔhyɛkyɛ asɛm a ɔba ɔbɛka kyerɛ me sɛ ɔsɛ da yɛsum no ɔpɛsɛn kɔ da ne me firi san kyerɛkyerɛ Awurade de ama me ho ɔpɛsɛ ɔda na madwe nanka me gya to hɔ adenti ɔbɛn me enti onu sasere osi bɛn me na ɔne ma yɛ baako ne de ɔka metie na magya san kyerɛkyerɛ fa jewelries ne sa artificial things achiwade no magya ka na ni monyanka Nyankopon se me ka kyerɛ ne da yɛsum mu sɛ me wate as onua asɛm o yɛ asɛm Nyankopon na die firi ɔsoro ma mɛsɛ me nka na nipa bi ntumi nsesa saa asɛm no da esansa me ales se me gya ka na me no bɛyɛ baako mpo a Nyankopon bɛyi nkorofo ɔmba bɛka Nyankopon nipa wonya di me nyame o se nyame da bi nyame enkrofo mo ye papa hwe kwafo te se ye no se ne Nyankopon ye abusu papa be na ales me free intermediate brother media se me jaya asem we kampo a Nyankopon na dia ma me o na nipa bi ntumi nsesa na da ampa me ni nipa bebre anante me ni asempakafo bebre anante bebre na apiche tiasa jiwa resine sane me penso akire no o masa bro mu jedi ase yes o masa me so Awurade adom enya ales ma ho odin Awurade adom ma gina ma besi na me kas me da so kasatia enyi me ka kire ne se onua me obi ntimi sesa madwene o de Awurade de ama me osoro na Nyankopon de ama me evi se no de no kwasam no se me jaya me sesa no asase so mpo heaven de sesa no ati ase se me sesa na asase so na me kodi dudu na chi na dudu na de omo kan me no omo nyina kɔ benkuro mu me no omo nyina kɔ benkuro mu kɔ kyerɛkyerɛ de omo kyerɛkyerɛ ni be nyahwe anyahwe momfamra anyahwe nyamso no akoma mu a heaven de ne de timwo ana enya no nko eno nkompo Nyankopon be yi obi foforo ana no ate ne onim Nyankopon asem mpo kyɛn me amana ba bɛka oh praise the Lord enti yanhwe Moses said na asofo holiness churches and on pastors on ahwefo hunamane ewe na asofo bi nsan no ayete say Italy omukohia ye na omukutia pure doctrine no sa na etie Moses bre sa na siye wempore ni nua penso no wodi Moses ye Miriam ma woni Moses nya fi ma me baako obi beso ase ade wo fi ade wo fi we su den kanya bontin ke ye fie de nso okutia no obi te sofu bi na ase okutia no twetwa ne nantini position obi te sofu bi na ase di bre bi a wo hwe sofu de manam ebe mana sofu na mfa mani ntini asase oja asore what you see ena Kristofo bebre ni wotwen enti nipa puba no so se omo di ni besi hene a na wagya no ho amomo na edi ne se hene awiye kire na wokɔ se yemu ye na Awurade Yesu Kristo me se sa wo person ye Nyankopon adwuma cha wani na ho ne titiri na bra nipa ba waba so ebra nipa kanfo ebra nipa ye duom no sa bra no na se so mu ani da ho entimi se eda obi bebo maba so no sa bra no ana me bra me ho asemo me ya me de nam no Yesu Kristo asam kamu wa asase so no enam de Nyankopon mani nsam wo Nyankopon nam no so de ne ye ni tumidie ene ni wura ye nti no Bible say omo ba say kom be fa ne de na kwa akosi wo hene Yesu ama ne tirim anya ne de say we de anya me na me de me ho koye omo na hu je wo mimu omo na afre me omo na mo se nyame nsa wo me so ana omo de me be ye sofo ana wo te asore de makwa koda no we de anya me na me ye se me te asore na mo mame nko Bible say Yesu dwane efiri wo manim koye ade ba kwa Satan me say Satan ani ate o ye ka the devices of the devil me ka kire enye niema amudi mani hunu mu bu ni say we ni obonofo akudie no abrante wasisu nyame nsa wo so ehemfa na nyame ka kire say kumobi nkote asore na koda no uti nyame ne wo hene
enti emrante suso mpepre ho sa enti ba bia nyame de na dua no ontena woda adentia ebi mu person de ne kodi hene ti Yesu Kristo hu se omde ne bedi hene hu se ta hini e we moame adom no ho de enwesa no ho mesaya de ani tua eyamani musam nanso me masa de ne ma metirim nyame de nyame nsa wo no suo nyame wo no suo na me nkonkodi hene da bi sem minim se me yo hene enso ma hini ne mfiri ha se firi ha mpo a ebre ne nyanso se edi me se hene se ma hini ne fa asaso mpo a ebre ne nyanso se me de hene wati abrante wasi so nyame du ye bibi ebie nyame de wo sayare nyame du to homo nyame de wo gini pa moani na ho rom sanse nipa bible si Yesu Kristo no onim nipa ntu amfa no wan tu nipa so ne hu hia se obebedi nipa ho danse a kire no ya na miram ne yero nkasa tia Moses se wo Ethiopia ni befi se wo Ethiopia ni baby no number chapter 12 na meka na maduru verse no no kan se Moses nkoso na Awurade nam kasa na wonfa ye nsonso nkasa na Awurade oti Awurade mfa ye nsonso nkasa ni nuane Moses o ni nuane Moses ankasa ya na ba ko ejaba ena ba ejaba wa pai adenti Awurade mfa no so nkasa ne sa ni bre no ha Awurade mo ayo eni bre na akristofo bebrem anye wono ano na sa o message o be share ne Facebook ama manfo hwe bi anye wono obo won share da sa o be share o message ama manfo tie se evangelist Alexander J na preach anye wono ano o jai on share da so atiase sa o be kanfo o message na mu obi se eda se ne se ukua da biara anwumre nonum kosi no nsia Awurade nam na ko obi so evangelist Alexander J so the nasembe fe na say the scriptures ente mama mfodo o enye ono on shed o de o na so pa ma wasem no to mi ni akire sese on shed da enye ono anya mi na o si Awurade mfa me so nkasa na Moses nko a ya nhwe so obi sori tie de Awurade asra no ade ba no so obi kan de Awurade asra no e ba no so ya nhwe na obere ma Moses ne odu pie sine nipa o wa asase so nyina ene Awurade ka kire Moses ne Aaron ne Miriam popurum se mo ba asem fredi mra hyaye ntomadan no ho na wan ba asem fredi na Awurade sane murunkum dum mu begina ntomadan no na ofre Aaron ne Miriam na wan ba no fredi na wakase muntie me nsem we se Awurade difo bi wo mumu a ade ehunu mu na me manu hu me daye mu na me kasa me kire no enye samakoa Moses tie no wode me fie nyina hye ne nsa na ano ne ano na me dene ne kasa ebu na hunu mu na enye mebuo mu na ohunu Awurade suban na adenti na mansuro se be kasa tie makoa mo se wodwo na sa so nipa nyina Yesu Kristo no mo ntwam na mu nsua me na medwo ewa akoma mu enti Moses Yesu sura nkasa na woni mu hati ase odwoboko wonye he obere na wanse obi a okura Awurade suban obi a wobom paye no wohwehwe ne maye die kutia no enti sa wotu osofo bi na ase na sa sofo no omane ya hweye medie Alex me tu me hofo na matufuo ebia obi a wote sofo bi na ase die sofo no be kan bia o asem ka die sofo no be kan bia enti onim krache sofo no enti so obebre no wanse atie nkyerɛkyerɛ wonfi ne kra wase Moses nko na Awurade ne kasa na Awurade zi Moses de odwusi na saso so ne panyina osofo mpo a nyame afre na wamane unu kwan se wo kasa o ka bone tia no na kampezero da so gina Awurade mu me se eda bi ba nyame ahu nipa mobo a enipa bebreye yame adwuma de ne nso bebre na be hu se chede enkwaje ankase nkura wo mu hwe enipa yente nyame ase o eye dangerous so we be kaseti nipa nyame asra no dia wo mani mpo no dia wo mani mpo a oni Awurade mu biem no ono kra mpo no yen kasa Awurade mfa ne nhyɛ nso kaseti ya no na de oda so gina Awurade mu sa wo hwɛ aka omo kodi ko Awurade tena bi ramachi no osofo bi wo no mo anyame na ahyɛ da no nten na sinema ya no obi won so so ono ane pepa ope no de abaye sofo yen nsa no so mu difference obi won ma Nyankopon na yini na sinema na obi won so a ono ankasa na pe
wanti nyame ne da ana ono ankasa adwedwe ma bɛyɛ sɔfo enti die nyankopɔ yi no wama wani anna ho antie awurade na bibisi na wokɔgyina deɛ ono ankasa de ne pa bɛyɛ sɔfo ono ankasa frɛ no ho ebetima ba so onyusu aduro ebetima ba so de nyame tumi wɔde tumi ka na yɛ adwuma ba nyame mfrɛ no enti so wama wani anna ho na wokɔdi sa nkurɔfoɔ na akyi bɛkasa tie de nyame ayi nankasa na wɔde wɔkra to chacha wɔde wɔkra nti yɛ onipa bi wɔn ma asɔfo bi wɔn di wɔn akyi nti no wɔn kasa tie wɔn na nyame asra wɔn asɛmpakafoɔ bi wɔn di wɔn ani akyi nti wɔn ka bɔnni tie nyame nkurɔfoɔ asra wɔn ɛnam data nti ɔkasa tɛm ɔsɛn aaron hwɛ yie o ɛnam kɔɔra data nti ɔmo nso abo ɔmo ho asafo hene ɔmo nso de ɔmo asi wa yɛ otitiri ama nkurɔfokuo bi nti no ɔno nso de ate asɔre da asɔre na no nti no wɔte asɔfo ne kasete nyame sɔfo bi a wasra no ɔkasete aaron ne mira no nkyerɛkyerɛ wɔn no otu di n'akyi ai mate sɛ ɔmo kura ɔmo keka sɛ ne wɔdi n'akyi asɔfo bebree tie mɛsi ekisosum no ɛnyɛ diifo atorofo no nkwa na yɛ tuatefoɔ o yɛwɔ asɔfo bi wɔn ma ɔmo nyɛ aduro nso ɔmo yɛ tuatefoɔ wɔsɔfo bi a nyame ankasa wɔnkɔte asoro bɛte asoro nyame anim otuatefoɔ wate aseɛ asɔre tia yɛhunu asɔre tia na nya bɛtɛ saa o asɔre tia no sɛ nyankopɔn yi sɔfo bi di ayi asafokuo bi na ɔde sɔfo bi ada no na nya adeɛ yɛ ahonkoro so saa o ɛnɛ baabi a bɛfɛ biara asɔre ayɛ hɔ ma bɛ obiara sɔre na so otimi bɔtɔn so akɛseɛ bi na otimi ka borɔfo kyekye ho a na wakɔte asɔre hwɛ nyankopɔn ka sɛ kɔte asɔre na sɛ ɔkɔte asɔre wadi nyankopɔn anim nyame anim no woyɛ otuatefoɔ enti na ɔsɛ onipa a wɔfomfi nimdeɛ kwan so na ɔbɛtena nsamanfoɔ asafo mu enti asɔfoɔ yi mpo mo yɛ nyame adwuma ne obi biara na nyankopɔn afrɛ na ɔdeni na sɛ pastor as a shepherd na kantum sɛ saa asɔfo no ne nyame na afrɛ no na ɔno ade ne pa bɛyɛ sɔfoɔ no wodi n'akyi wodi n'anum asɛm akyi akasa tie de nyame a ɔdeni no oh wodi n'akyi akasa tie de nyame asra na to ne nyankoa no oh praise the Lord enti yɛhwɛ number chapter 12 verse number 9 no wɔse na Awurade bu fuu wɔn na wɔhyi mu kɔe na mununkum no firi ntomadan no soɔ no na hwɛ Miriam ayare kwata sɛ sukyerɛma Miriam ayare kwata adente wakasa tie de Nyankopɔn de nesi ɔman no no wɔyɛ mo asi nua deɛ nso ɛno me ba no so enti wobɛtimi no obi afiri ma yɛfunu baako wɔsesa hwɛ yie wɔ no ho yani yɛmpɛsɛ yɛbɛdi adanse bebree ɛba ne sa ne sɛ yɛma yɛn ho so anase yɛkyerɛ sɛ meme deɛ ne sɛ Jesus must be increased Yesu na sɛ wɔdoro na meme so te enti mɛgye animonyam a Yesu ɔbɛpagya animonyam na mehwɛ na me nso manya animonyam wɔ ne mu sɛdeɛ agya no animonyam wɔ ɔba no mu no na ɔba no animonyam wɔ agya no nti mema animonyam wɔ Jesus mu enti Jesus must be increased enti adanseɛ deɛ sɛ nya saa kwan no so deɛ nke ɛbɛtumi di adanse bebree ɛbɛtumi bɛ sɛ ɔno obi yɛ onua baako yɛfuma me papa baako wadwene sɛ omi nua no enti me deɛ mɛtumi akeka deɛ mepɛ hwɛ yie ɛwɔ no sɛ nyame na afrɛ na ɔdeni na sra no nko deɛ be very very careful oh praise the Lord na ɔmo ni Moses ne yɛrɛ ɔnya adwene wɔ nkyerɛkyerɛ no nkyerɛkyerɛ bi a ɔde bɛbɛ bi a ɔmo mfa ho yɛntie yɛabrɛ mo na ɔmo nya adwene koraa na Moses deɛ onya abotrɛ ɛwɔ mu sɛ na ɔmo wɔ Nyankopɔn asafo no mu no na they were in the congregation of God no they were among the brethren of Israel na ɔmo ka ho nanso deɛ ɛte ne sɛ ɔmo tuateɛ obi te so na meka obi te sɔfo bi n'ase deɛ sɔfo no bɛka bia ɔwɔ asɛm ka separate yourself from among them ɔmo kasa fo Nyankopɔn dɔ nko aho na afei ɔmo nkasa fo na tem wɔn ɔmo nso te ho firi wɔn ho ɔmo a yɛwɔ sɔfo bi wɔ hɔ no mo a da biara Nyankopɔn dɔ ho asɛm ko na ɔmo ka Nyankopɔn yɛ miye nko a enti asɔre ma ne bibia ka Nyankopɔn dɔ ho obi a Nyankopɔn soma ne bi ɔka Nyankopɔn awretɔ asɛm a ɔka Nyankopɔn ani so afi a ɔka na awretɔ dan so ka na awretɔ afi nso ka ho ɔka Nyankopɔn kwagye a ɔsa ka na bufuo enti sɛ wohwɛ John chapter 3 no yɛn Awurade Yesu Kristo John chapter 3 verse 16 no
John 3 verse or say Sado Yankopon do wiase ni sa wode ne ba wo no kro no maaye na obiara o gini die na anyira na wanya dankwa verse 18 said de o gini die ne wo mu na ten na de onyini nie ne wabu na ten da say wanya Yankopon ba kro no edi anie na ye mom ne atemmu no se hana ba wiase na nipa dosum se ne han no fi se wonuma ye bone wasizire Yankopon do wiase no o kan Yankopon do ho asem no ana wasa kan se de onyi Yankopon do no de onji Yesu Kristo eni Nyankopon do no obehie Nyankopon awreton so aye na temu. Oh hallelujah. Enti wo yosofo na wo ka ugina asafo ani mo nya kwanya ye ni nsem aka kire Israelfo no se ne Nyankopon kan ye mo nya kronkron se me Awurade mo Nyankopon me ye kronkron ka kire wo no mo. Enti Isaiah chapter 61 verse number 1 down so ne yenhwe Isaiah sempetie diosia ba ko nchechemu ba akoko se awre chekire ebeba no Awurade Nyankopon honhom wo me so. If we say wasam some kasam pam nchiraba rufuo wasoma me some mechechire wana wakuma bubu awure na mempaya ho fadie menche domum ne naduada buo menchira pochirafo mienu ne se na mempaya Awurade ne soafe ne Nyankopon awure toda no na menchechira bobodiefo nyina awure na menhye Zion bobodiefo memma wona nsunsiensum da anamu na memma wona yeye ntade nse honhom a watobra namu na won fra won tenani nua Awurade tanua ehye na nimonyam ento ase wasoma me na wode ne honhom ama me menka na awura nani so afe me wi amemfa na awura to afe nso ntato ento nua wutie me Nyankopon do Yesu Kristo ani tiem sabira ne nkyɛn sa wanje sa wodo no John 3:16 na wanje antomu a atamu wo anu achi enti ye ka kyerɛ sɛ ba bia obiara no Dan Brian Awurade Yesu Kristo nkyɛn Isaiah chapter 65 verse 11 to 16 Isaiah chapter 65 verse number 11 to 16 also kasafo Nyankopon reto wone do achi wona won take Kristo asempa no wonya abota betim aka Isaiah chapter 65 verse number 1 to 16 no wo betumi akan wo ho anas ye hwe Romans chapter 11 verse number 22 Romans chapter Roman fong me ti dubako enchemu aduonu mienu no ewon so ye de watwere bo ho ensusu enti hwe Nyankopon ayem ye ne den ye wana wahwehwe ase ne de oye den na wo so de Onyankopon yem ye nanso jesa watena sa yem ye no mu ara anya sa wo betwa won so bi anya sa wantena Nyankopon ayem ye no mu a ne den ye nsusu ho Onyankopon nti ose asafo osofo wodifo sampakafo a wo oka Nyankopon ni so afe wo nipa brebo no nka na reto afe no sa asafo no piefiri wo no mu sadia John chapter 3 John 3:16-18 no ka ho esese o piefiri sa asafo no mu. Oh praise the Lord. One sadia di kaka ye Nyankopon ka che Abraham senti hwe ye na wani nipa bi achi anka sen anso wi antie Nyankopon nipa wasra no anka boni antie de Nyankopon yi no krom di na si wo entesa onfo wo ni da na Genesis chapter 12 verse 1 to 3 na Awurade ka che Abraham say wo de firi wasase so ne wabusua mu ne wajafie kwa asase a mɛkyerɛ wo no so na mɛyɛ wo man kase na mɛhyira wo na mama wo din aso na wayɛ nhyira na mɛhyira wo na wo hyira wo na wona wodome wo no mɛdome wo na wo mu ne obɛhyira asase so musua nyinaa. Nyankopɔn se na adentia wasere Abraham ho enjo so de obɛdome Abraham no Onyankopɔn se mɛdome no nanso wona obɛhyira Abraham obi biara wonante se Abraham ode no ma Nyankopɔn bia na sa pam no da so da no so sa bɔhya no da oda so kuramu enti hweyie bebre na yare de dadan mu a eye Nyankopɔn kurofo be so tia won so twene da won so bebre na yefrum atoto Nyankopɔn kurofo be so tia wo mo kansa mo no fa wo ho ebra David sa ye no o hye nyame ni munyam no obi ne yere no so pa David nyame to ne yefunu mu Awurade mo aye. Genesis chapter 27 verse number 29 Genesis chapter 27 verse 29 aman sumo wakasa ve Jacob aman sumo na nkrofo nkoto ye wunuanom wura ye wunuanom sura na wo na mankoto wadome wana wadome wo na wehira wana wehira wo Nyankopɔn ka Jacob wo se wana odome Jacob na madome won na wo hira Jacob so ye nhira enti die enti na wo onno Jacob na wo nhira no na wo nsanka nyame nhira kyensa wo beta Jacob na wo konya nome sa wuta Jacob a
ɛmfa hwe mɛka ho ɛde nnome na ɛbrɛw ɛna sɛ wohyira no nso ɛde bibi bɛka ho ɛsesa w'abrabɔ ɛma nyame ne mpa ba wo so enti die nti na wobɛtan na wonya hwe na bɛnya nnome ne mu ɔndɔ no na ɔmmɔ mpa yɛ nsira ma no na nyankopɔn ani mpa ɛne ne nhyira a wɔde adom Jacob no ebi nso wɔ so yɛnhwɛ Psalm 105 verse 15 wɔsema mo nyamadiifoɔ bɔne bi na mo nka me nipa a wasra wɔ no afei deɛ ɛtɔ so separate yourself from among those who speaks evil about the assembly of God yɛwɔ nkurɔfoɔ bi wɔ no mo nso ɔmo kasa tie nyankopɔn asafo onim bibia fa asafo no ho dipala fo baayɛ na obi timi bɔ ne sire mu ka asɛm atorɔ pa fa asafo no nso no wɔnte da wokɔ Nigeria bosom kɛseɛ bi pa ɛnso wɔnte da na ɔsoasoa no me egu no so yɛse hwɛ ne wankasɛ asafo no firi Awurade nko ade atwa yie na nte sa obenya no me Romans chapter 8 verse 1 Romans 8 verse number 1 no wɔse ɛne afubuo biara ni hɔ ma wɔn a ɔwɔ Kristo Yesu mu ɔsɛ afu de Nyankopɔn bu ne bɛm no obi a ogyire Nyankopɔn obi ntime mu no fɔ enti na ɔba dwamanfoɔ na ɔba Yesu Kristo nkyɛn no Yesu anim no enipa ntime mu no fɔ ɛsan so obi bia na obetime bu nipa fɔ wɔ Nyankopɔn anim da obi bia ne wɔnom a ogyire Awurade anim obi betime bu no fɔ da agye sɛ Awurade na bebu no fɔ enti de enti a ɔba dwamanfoɔ no na toafoɔ no ntimi mu nufo no obi ntimi nka hwe ne sɛ ogina kokroko nanim ogina temufoɔ kase nanim ente hwan ne wo a obi abegina temufoɔ anim abebu nufo untimi yɛde asɛm na ɛpɛ na wie ya na sa Numbers chapter 23 no yɛnhwɛ verse number 6 and 8 to 8 Numbers 23 verse 6 to 8 yɛnhwɛ wɔsɛ ɔsane kɔ ne nkyɛn na hwɛ na ogina ne hyiafoɔ deɛ no ɔne ne Moab titi na ɔbɔ ne kɛseɛ Aram na Barak kɔfo a mefiri yɛ Moab hene ne fa mefiri po yɛ mepɛ mu sɛ bra bɛdome Jacob ma me na bɛbɔ Israel dua ɛbɛyɛ dɛ na mɛdome de Onyankopɔn no me no na ɛbɛyɛ dɛ na mɛbɔ de Awurade mu ne dua ne dua wɔse mi ntimi nnome no saa wɔyɛ Biriam ayɛ ka na asɛm yi a verse 20 na wɔse verse 20 no kwade Oyesu said wɔse behold I have received a command to bless Biriam Barak yɛ sɛ ɔmɛdome Israel Balak yɛ sɛ ɔmɛdome Israel but wɔse hwɛ wahyɛ me sɛ menhyira wɔse brɔfo ka sɛ behold I have received a command na ɛsɛ Nyankopɔn hyɛ no Nyankopɔn ama no kwan ama na mu ɔma no fa no mu na mo de wɔhyɛ to no so enti nipa biara a ɔnante Awurade anim no Nyankopɔn fa ne nhyɛ wɔn sɛ ntimi no me ne da enti asafo biara wo kanze mo ne ɛfɛ Nyankopɔn asafo wɔyi wɔ mu no kura mu asafo mo ndrese sɛ wiase asafo mo te mo afiri wiase wo kaseti a ɔmo egyina wo so di sofo bi ati gyina asafo bi a wom na wo kaseti asafo na ɛno me ne ha na so ama wo ho Awurade hu yɛ mo no mo ayɛ ne yɛ ni na hɔ me bɔ mpɛ sere wɛ so obi biara a wɔyɛ bɔne wɔ saa kwa wɔ so Awurade hu ne mɔbɔ na ɔmo ne bɔne fafiri wɔyɛ na Awurade Yesu Kristo din ɔte asɛmpe pɛsɛ ɔdo ho ma Kristo Yesu ɔno kɔfo no ɔtene ni a kansɛmpe bi di mɛkye wɔ se ɛnɛ dai me ditum sɛ Yesu Kristo oyɛ Onyankopɔn me bɔne nti na obewu yɛ me bimbo nti na ɔsɔre yɛ enti na me fa no yɛ no me Awurade ɛna me kra agye nkwa sɛ ɔno pɛ na mɛsom no me nkwa na nyinaa enti Owura Yesu boa me amen me number is 0245 62 77 35 0245 62 7735 de me catch to one say so Awurade kan wakoma say beboa search the scriptures are mesrew bra na beboa ye Awurade kan wakoma say beboa ye Awurade asumdwen kan wo ye na Awurade Yesu Kristo mi Kristo ama adase na ye behia bye bye. All right. Number no